Hola, mi nombre es Paula. Joana. Diego. Julio! Estamos aquí para hacer un cuestionario de falsos amigos en español y en francés. Alors, bonjour, nous sommes ici pour faire un petit questionnaire des faux amis en français. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué significa coelho? Pescoço. ¿Qué significa balcón? Balcão, varanda. ¿Qué significa talón? Calcanhar. ¿Qué significa cadera? Cadeira ou anca. ¿Qué significa anca? Oh, peço desculpa. Enganei-me aqui. ¿Qué significa granada? Romã. ¿Qué significa embarazada? Grávida. ¿Qué significa asignatura? Significa disciplina. ¿Qué significa tallar? Taller é uma oficina. ¿Qué significa pila? Significa pilha. ¿Cómo se dice en español? Escritorio. Oficina. ¿Qué significa óleo en español? Aceite. ¿Cómo se dice joelho? Joelho em espanhol. Joelho é rodilha. ¿Qué significa en español pulso? Muñeca. ¿Cómo se dice pó? Polvo. ¿Qué significa en español loro? Rubio. ¿Cómo se dice cogumelos? Em espanhol. En Castelhano, setas. ¿Qué significa en español papagayo? Louro. ¿Cómo se dice bife? Filete. ¿Qué significa talleres? En español. Cubiertos. Vale, gracias. Buenas tardes, estamos aquí con el profesor. Sergio André. Sergi. Muy bien. Ahora se le voy a preguntar unas preguntitas en español para ver qué significa en portugués. Por supuesto. ¿Qué significa cejas? Cerejas. No. Más una oportunidad. Eu ia dizer serras, mas já vi que é sobrancelhas. Muy bien. Pronto. La segunda cuestión es, ¿qué es cuello? Ok, coelho não é, de certeza. Pescoço. Balcón? Fogo. Balcão não pode ser, senão era fácil demais. Ginásio. Varanda. Talón? Talão. Fogo. Talão. Será? Calcanhar, hein? Es calcañar. Calcanhar, ok. Cadera? Cadeira. Pues ok, o número 5. Cadeira. Fogo. Banco. No. Es anca. Aquí. Granada. Granada. Granada é uma cidade. También. Também Granada. Não sei. Eu ia dizer bomba, mas não é. Já vi que não é. Es una Roma. Na Roma. Roma. Olha que engraçado. Embarazada. Embaraçada. Não és envergonhada. Eu sei que não és despistada. É grávida. Muy Não é? bien. Por supuesto. Asignatura. Assinatura. Ui. Assinatura é no il. Disciplina. Muy bien. Muito bem. Taller. Talher. Talho. Casi. Talheres. No, es oficina. Oficina. Y pila. Esta sei, por supuesto. Pila es pilla. Muy bien. Muy bien. Ahora lo hacemos al revés. Lo revés, con En, certeza. en portugués para español. De verdad. por supuesto. Escritorio. Adiante. Escritório. Oficina. Muy bien. Óleo. Óleo, aceite. Joelho. Rodilha. Muy bien. Por supuesto. Pulso. Pulso. Polvo? No. No, esta no lo sé. Muñeca. Muñeca, no lo sé. Po. Polvo não é não sei, pulpo? No, pulpo é polvo. É polvo, que engraçado. Muito giro. Muito. Loro. Como é que se diz giro? Guapo. No. Muito.
Muy interesante. Muy interesante, muy interesante, ariante. Louro. Loro, rubio. Muy bien. Rubio. Cogumelos. Epá, pulsa, fresas não, setas não. Fresa? No, fresa es Não, morango. não sei. Fresa é os morangos, exato, morango. Setas. Setas. Papagayo. Papagaio, não lo entendo. Não la faço a mínima ideia. Loro. Loro. Ih, era fácil. Bife não é. Bife não poderá ser. Filete? Sí, muy bien. Y talleres. Já fizemos há bocadinho esta, pá. Estava aqui uma que era parecida. Era taler, pero... Taleres, oficina não é, poça, isso já tivemos a ver que não é. Cubiertos. Muy bien. Es el cubiertos. final de nuestro cuestionario, gracias. Sim, graças, muitas graças. Ha sido una honra. Buenas tardes, estamos aquí con Inês. Isabel. Muy bien. Ahora vamos a hacer un pequeño cuestionario. Yo voy a preguntar qué significa en español y tiene que decir en portugués. ¿Sí? Primera cuestión. Cejas. Sobrancelhas. Achas? Eu acho que é. ¿No sabes? Sobrancelhas. Muy bien. Entonces, Granada. Roma. Embarazada. Grávida. ¿Grávida? Muy bien. Talher. Talher. Jesus. Oficina. Muy bien. Talón. Calcanhar. Muy bien. Cadeira. Anca. Muy bien. Ai, Cuello. estava ali outro. Onde é que está? Pescoço. Muy bien. Ahora vamos a hacer el revés. Y pregunta en portugués y responden en español. ¿Sí? Escritorio. Lo primero. Escritório. No. Este? Escritório. Escritorio. No. Oficina. Sim, também acho. Vai, Chico. Pó. Eu acho que é pulpo. Pulpo. No. Não. Polvo também não. É polvo. É polvo. Pulpo é polvo. Louro. Pele roxa. No, pelirrojo. Louro. Rubio. Rubio. Pelirrojo é ruivo. Bife. Filete. Muy bien. Certo. Cogumelos. Setas. Muy bien. La última. Talheres. Oficina. No. Não? Cubiertos. Muy bien, muy bien. Gracias. Plural también. Es el final de nuestro... Buenas tardes, estamos aquí con el profesor José. José. Muy bien, José. Ahora vamos a hacer un pequeñito cuestionario que le voy a preguntar las cuestiones en español y tiene que decir en portugués. Em espanhol e o português. ¿Qué significa cejas? Serras. Onde está? Serras. Serras, sobrancelhas. Muy bien. Cuello. Coelho. Coelho. Segundo. Pescoço. Muy bien. Balcón. Balcão. Balcão. Je ne sais pas. Oi. No. Pardon. Balcão, varanda. Muy bien. Ahora talón. Talão. Calcanhar. Muy bien. Cadera. Cadeira. Arca. Cadera. Banco. No. Cadeira. Cadeira. No, cadera es anca. Cadeira. Anca. Anca. Onde está a anca? Anca. Y Granada. 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 Uma bomba. Uma
La verdad es una Roma. Uma romã, uma granada. Embarazada. Envergonhada. No. Despida. No. Grávida. Sí, es grávida. Asignatura. Assinatura. Assinatura. Firma. No. Disciplina. Sí. Taller. Ah, taller, oficina. Muy bien. Y pila. Pila. Bom, bateria. No. Pita. Es pilla. Ah, sim. Bateria é pilha. Es diferente. É diferente. Ahora hacemos el revés. En vez de ser en español, Revés, revés. es en portugués. Escritório. Escritorio. Oficina. Muy bien. Óleo. Óleo. Azeite. Muy bien. Joelho. Joelho. Rótula. No. Muslo. También no. Rodilha. Es una rodilla. Pulso. Pulso. Ei, moneca. Muy bien. Po. Pó. Pó. Po. Polpo. No. Ou pó. Po. Pul. Polvo. 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 Pulpo é polvo. Louro. Louro. Cabelo. Cor de cabelo. Louro. Rubilo. Cúbio. Muy bien. Rubio. Cogumelos. Setas. Muy bien. Papagayo. Papagaio. Louro. Muy bien. Bife. Bife. Carne. No. Bife. Bife. Bife é Bife inglês. vai para. Filete. Muy bien. Talheres. 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 Oficina. No. Talheres. Talheres. Cubiertos. Muy bien. Cubiertos. Es el final de nuestro cuestionario. Gracias. Buenas tardes, estamos aquí con Katia. Y ahora le voy a hacer un pequeño cuestionario preguntando qué significa en español y tienes que decir en portugués. Sí, vamos. ¿Qué significa cejas? Sobrancelhas. Muy bien. ¿Qué significa cuello? Olho. No. Cotovelo. No. Pescoço. Sí, es pescozo. ¿Qué significa granada? Granada. Roma. Bien. ¿Qué significa embarazada? Grávida. Muy bien. ¿Qué significa balcón? Varanda. Muy bien, muy bien. Ahora hacemos el revés. En vez de decir en español, decimos en portugués y tienes que decir en español. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se dice óleo? Óleo. Aceite. Muy bien. ¿Cómo se dice pulso? Só. Rodilha. No. Muslo. Ok. Listo. Pulso. Ah, bom. Estabas no joelho. Munheca. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se dice papagayo? Papagaio. Louro. Muy bien. ¿Cómo se dice cogumelos? Setas. Muy bien. Y ahora la última, louro. ¿Cómo eres? Louro. Pelirrojo. No, pelirrojo no es Rubio. Es mismo, rubio. Gracias, es penal. Gracias. Next. Outra vez! Vai, Diego. Hazlo. Cadê o papelzinho para ele? Um papelzinho. Que não te falte nada. Bem sobre as respostas. Ah, agora sou eu a responder, não é justo? Estou bem aqui, Arthur? Não. Estás a apanhar-me ao melhor lado? Tu tens um? Va. Entonces voy a hacer unas preguntas. Ok. ¿Qué significa sellas? Sejas, cerejas. No. Não. Mais uma oportunidade. Sobrancelhas. Certo. E coelho? Coelho. Não. Pescoço.
Certo. Balcão. Varanda. Certo. Talão. O calcanhar. Certo. Cadeira. É um banco? Não. É uma cadeira? Não. Não sei. É uma anca? Sim. Granada. Granada. Uma romã? Certo. Embaraçada. É uma pessoa envergonhada. É grávida. Consegui. Palavras mais estranhas. Assinatura. É uma disciplina? É uma disciplina? É. Talher. Talher. Os talheres? Não. Não. O talho? Não. Também não. Então não sei o que é. Não sei o que é. Não sei, desculpa. É uma oficina. Ok. Pila. É uma pilha. Certo. Agora é como se diz em espanhol. Em espanhol, ok. Escritório. Como é que se diz em espanhol? Escritório. Escritório. Não. Secretária. Não. Oficina. Sim. Agora só tienes 2 oportunidades. 2 oportunidades. Sim. Óleo. Óleo. Aceite. Certo. Joelho. Joelho. Rodilha. Não? Não é rodilha. Certo. Pulso. Pulso. Muñeca. Certo. Pó. Pulpo. Não. Polvo. Eu sabia. Loro. Rubio. Cogumelos. Setas. Certo. Papagaio. Loro. Certo. Bife. Filete. Sim. Talheres. Talheres. Talher. Não. Não. Não sei, não lo sei. Cubiertos. Certo. Ai, E conseguido. agradeço. Gracias. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Très bien, ça va très bien. Bon, alors on va faire un petit jeu, hein. Alors on va voir. Synthèse. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, très bien. Alors, Ok. comment on dit acheter? Acheter, comprar. Oui, très bien. Maintenant, attirer. Attirer. Attrair. Très bien. Baf, baf. Baffe. C'est la baffe. Epa, baffe. Bufetada. Très bien. Oh là, c'est très bien le français, hein. Très. Très bien. Maintenant, bourreau. Estúpido? Não, era burro. Carrasco. Carrasco, exatamente. Carrasco. Maintenant, chat. Chá quente, claro. Então o chá tem que ser quente. É um gato. Maintenant, cochon. Cochon. É porco. Très bien, très bien. Maintenant, costume. Costume, c'est de lettrage. Très bien, trage, muito bem. Menteur. Mentiroso, será? Très bien, très bien. Ah ah. Très intéressant, hein, très intéressant. Un oiseau, on a eu un oiseau là. De Tintin. Les aventures de Tintin. Maintenant, ombre. Epa, ombre. Perna? Não, Non. sombra. Sombra, exatamente. sombra. Et finalement, attention, le cou. Fogo, há bocadinho era pescoço. Epá, será pescoço? Et au pescoço, sim senhora. Hein? Très bien. Então agora, on va inverser maintenant. Vamos agora fazer ao contrário. La deuxième feuille. La deuxième feuille, exactement. Alors, exactement. Alors, Comment on dit en français? alors, comment on dit en français? Alors, très bien. Alors, comment on dit en français ou nom? Prénom? Prénom, oui. Comment on dit le pensamento? Penser.
Pensez, très bien. Comment on dit une pelle? Ou melhor, a pele. Pele. Não, é só para enganar. Pô, oui, très bien. Como é que se diz pote? Epá, essa é boa pergunta, fogo. Pote está aqui. Pote. Sem o E. Sem o E, pã. Pô. Exatamente. Como é que é o E com o E o? É pote. Pote. Como é que é um E com o? É igual. Tá bem, tá bem. É peu. Exatamente. Français, c'est génial. Hein? Como é que se diz? Como on dit receita médica? Ah, boa pergunta. Tenho de ir ao médico. Estou um bocado constipado e está um bocado... Receita médica. Onde é que está esta... Ordonnance, não... receita... Médecine? Non. Não, era... Ordonnance. Eh oui. Comment on dit o sol? Le soleil. Le soleil, très bien. Le cirque du soleil. Les aventures du Tintin au cirque du soleil. Merveilleux, merveilleux. Comment on dit milliard? Epá, esta agora que é difícil. Mil não é milhar? Millier. Millier. Parece milho. Comment on dit depois? Après? E ao contrário, é depuis. Não é pandan. Ai. Bem, eu já disse as três. Como é que é esta? Depois, pandan fica pendente, é isso? Depois é après. Après. Eu tinha dito après, tu me enganaste. Exact. Não, tá, c'est bon, c'est bon. Tu m'as engané. Comment on dit à atender? Respondre. Non. Répondre. Répondre. Très bien, très bien. Et pour terminer, Monsieur Serge, constipação. Constipação. Sérgio Blanco, esse grande jogador de rugby. Constipação. Obrigação. Comment? Rhume, não sei. Rhume. Merci beaucoup, Monsieur Serge. À la prochaine. Hein? C'est un plaisir. Como é que se diz? C'est un plaisir. C'est un plaisir. Enchanté. Enchanté. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Très bien, il fait soleil aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il fait soleil. Mais vous parlez très bien le français. Très bien. Oh là là, c'est merveilleux. Alors, cher ami, on va traduire les faux amis, os falsos amigos. Hein. Alors, que veut dire, o que quer dizer acheter? Achatar? Achetar não, comprar. Comprar. O que quer dizer attirer? Attirer? Attirar? Et non, Pourquoi? parce que ça veut dire attraire. Attrair. Attrair, exactement. Alors, o que quer dizer une baffe? Une baffe? Eh oui. C'est uma bola? Non, Então, ballon? non, é uma bufetada. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, o que quer dizer bourreau? Burro? Estúpido. Non, Burro? non. Carrasco? Carrasco, exatamente. Que veut dire, o que quer dizer chá? Chá? Chá. C'est un chien. Gato. É um gato, très bien. O que quer dizer cochon? Cochon. Porco? Porco, muito bem. O que quer dizer costume? Costume. Traje. Muito bem, traz. O que quer dizer, que veut dire menteur? Mentor. E mentor? Non. Mentiroso. Oui. Que veut dire, o que quer dizer ombre? Sombra? Oui, sombre. Et pour terminer, para acabar, que veut dire, o que quer dizer le cou? Le cou. Le cou. Le cou. Non, un petit peu plus haut, mais alto. Pescoço. Pescoço, très bien. Agora vamos trocar a folha. Exatamente. E agora, como se diz em francês, o nome? Nom, prénom, sujeito. É um deles. C'est le nom, Non, sujeito, non. prénom. Prénom, oui! Acertou! Alors, vamos só esperar. Ah, exatamente. Como se diz em francês, pensamento? Pensamento. Non, Pressé. non. Je ne sais pas. É a última. Je ne comprends que Penser. Je vais dire. Penser. Penser. Penser, très bien. Como se diz em francês, a pele? Pelle. Oui, Pelle. oui, Pelle. oui.
Qu'est-ce que c'est dit? Pot. Pot. Oui, très bien. Como se diz em francês? Pote. Pote. Ah, ok. Pote. Pot. Un pot, très bien. Como se diz uma receita médica em francês? Ordonnance. Très bien, une ordonnance, très bien. Como se diz o sol em francês? Soleil. Soleil, très bien. Como se diz milhar em francês? Millier. Un millier, oui. Como se diz depois en français? Après. Après, très bien. Como se diz atender en français? Attendre. Non. Non, hein. Répondre. 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 Et pour terminer, como se diz uma constipação em francês? Ah, je ne sais pas. Constipation. Non, rhume. Merci beaucoup. Au revoir, c'est un plaisir. Bien, il fait très beau aujourd'hui. Mais oui, Oui, il fait très beau, il fait soleil. oui. Oui, très bien. Alors maintenant, je vous donne cette liste, s'il vous plaît. Alors, je vais vous demander de traduire des mots français. D'accord? Donc, comment on dit en português les mots que je vais vous dire. D'accord? Portanto, para dizer em português, como se diz aquilo que eu vou dizer em francês. Très bien. Vous êtes prête? Está pronta? Oui. Oui? Oui, oui. Alors, que veut dire ou que quer dizer acheter? Comprar. Très bien. Que veut dire ou que quer dizer attirer? Atirar. Non. Atrair. Oui, attrair. Que veut dire baffe? Bala. Non. Bafo. Non. Bofetada. Bufetada, oui. Que veut dire bourreau? Estúpido. Non. Carrasco. Oui, carrasco, exatamente. Que veut dire, que quer dizer un chat? Gato. Oui, essa foi fácil. Que veut dire un cochon? Porco. Oui. Que veut dire ou que quer dizer un costume? Traje. Très bien, un traje. Que veut dire ou que quer dizer un menteur? Mentiroso. Mentiroso, très bien. Que veut dire une ombre? Sombra. Très bien, mais vous êtes française? Ah, oui, oui. Oui. Alors, et que veut dire attention, que veut dire le cou? Pescoço. Oui, très bien. Alors maintenant, c'est le contraire. Je vais vous donner le mot en portugais et vous allez essayer de traduire en français. Está bem? Portanto, a palavra em português para traduzir para francês. Ça va? Ça va bien? Oui. Oui, très bien. Alors, como se diz o nome em francês? Prénom. Prénom, très bien. Como se diz o pensamento? Pensée. Pensée, très bien. Como se diz a pele? Peu. Peau? Peau. P-E-A-U. Très bien, peau. Como se diz pote? Peut. Peu. Non? Peau. Peau. Oui, peau, très bien. Como se diz uma receita médica? Ordonnance. Ordonnance, très bien. Como se diz o sol? Soleil. Oui, soleil, très bien. Como se diz milhar? Millier. Millier, très bien. Como se diz depois? Après. Après, très bien. Como se diz atender? Tendre. Non. Non. Attendre. Non. Répondre. Répondre. Et pour terminer, para acabar, como se diz uma constipação em francês? Rhume. Un rhume. Très bien. Merci beaucoup de votre collaboration. Et vive la France. Au revoir. Adiós y gracias por este cuestionario, este tiempo. Adiós. Merci beaucoup de votre collaboration. Au revoir et à la prochaine. Et vive la France et l'Espagne.